بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين. إذا أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، من أجل التحضير الجيد للامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي ينبغي الاطلاع على الامتحانات السابقة. كنت سابقا وضعت لكم امتحان في مادة علوم الحياة والأرض باللغة الفرنسية للدول المسلك الدولي. إذن والآن سوف نبقى مع تصحيح ذلك أو عناصر الإجابة لذلك الامتحان، وهو في الواقع ترجمة لنفس الامتحان باللغة العربية عن نفس الأكاديمية. إذا نبقى مع الجزء الأول، هو مرتبط ب restitution des connaissances، عليها 8 نقاط. إذا السؤال الأول، ماذا يقول السؤال الأول؟ إذا المطلوب منا في السؤال الأول donnez les noms correspondant au numéro de document 1 en utilisant les expressions soulignées dans le texte suivant. La plaque motrice est la zone de contact entre une terminaison nerveuse d'un motoneurone et la fibre musculaire. إذا أولا، ما هي أولا؟ أولا هي موتونورون. إذن أولا هي موتونورون، وثانيا هي فيبر مسكولار، وثالثا بلاك موتريس. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني citez 3 caractéristiques du muscle squelettique، يعني اذكر 3 خواص للعضلة الهيكلية. إذن ما هي خواص العضلة الهيكلية؟ les caractéristiques du muscle squelettique. إذن هي la contracité, l'excitabilité et l'élasticité. إذن هذه هي خواص العضلة الهيكلية. B. إذن سؤال B ثانيا B. إذن المطلوب منا deux dangers menaçant la santé du système nerveux، يعني خطران يهددان صحة الجهاز العصبي. إذن مثلا les drogues. إذن les drogues sommeil insuffisant. إذن les drogues المخدرات، كما قلنا سابقا في تصحيح نفس الامتحان باللغة العربية، les drogues et sommeil insuffisant يعني النوم غير الكافي، وكذلك الكحول وغير ذلك. ثالثا السؤال الثالث، إذا نملأ الجدول. écrire vrai ou faux devant chacune des propositions suivantes. Alors la proposition A، شنو تتقول la proposition A؟ chaque organe de sens est relié au cerveau par un nerf moteur. إذن هذا خطأ. إذن هذا يعني faux. A c'est faux. B la destruction du cerveau supprime la réflexion médulaire. هذا faux أيضا، هذا خطأ. إذن هذا خطأ. ثم C l'aire motrice se situe au niveau du cerveau. هذا C. إذن C هذا vrai، هذا صحيح vrai. ثم لدينا la proposition D. les messages nerveux moteurs sont transmis par des nerfs sensitifs. إذن هذا أيضا فو، هذا أيضا فو، هذا خطأ فو. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثالث. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع. relié par une flèche chaque élément du groupe A à l'expression ou terme correspondant au groupe B. إذن لدينا barrière physique. شنو هو لو barrière physique في الجسم؟ هو la peau. la peau يعني الجلد، la peau. عندنا sporulation يعني التبرعم. sporulation c'est une mode de multiplication des champignons microscopiques. d'accord. هذا ثانيا. ثالثا diabetes. شنو هي diabetes؟ هي sortie des phagocytes à travers la paroi des capillaires sanguins. هذا هو diabetes. d'accord. et les virus. C'est quoi un virus؟ virus c'est un parasite obligatoire. voilà. d'accord. إذن هذه هي الإجابات عن هذه الأسئلة المرتبطة بهذا restitution des connaissances. ننتقل الآن إلى raisonnement scientifique. la deuxième partie raisonnement
scientifique et communication graphique et écrite. D'accord. إذا نبقى مع السؤال الأول. السؤال الأول. En se basant sur le donné de document 1, proposer une hypothèse expliquant l'origine du trouble visuel de cette femme X. إذا شنو هي l'hypothèse؟ إذا chaque hypothèse logique est complète et acceptée. على نقطة. مثلا ممكن أن نقول peut-être que l'origine du trouble visuel de cette femme est l'arrêt de fonctionnement d'une partie du cerveau. Peut-être. هذه c'est une hypothèse مثلا. d'accord. السؤال الثاني مطلوب منا comparer يعني مقارنة comparer entre l'image cérébrale de la femme X et l'image de la femme sain. إذن شنو هو الجواب؟ الجواب هو par rapport à l'IRM de la femme sain, celle de la femme X montre la présence d'une hémorragie au niveau de la zone occipitale de l'hémisphère droite. D'accord. إذن هذه هي la comparaison. ثم ثالثا شنو مطلوب منا في ثالثا؟ en se basant sur le document 2 expliquer pourquoi la femme X souffre de troubles visuels. إذن comment on va expliquer ça؟ إذن les troubles visuels rencontrés chez la femme X s'expliquent par l'hémorragie cérébrale qui a touché la zone occipitale du côté droit du cerveau, entraîne une perturbation de fonctionnement de cette zone. هذه هي l'explication. هذا هو الشرح لسبب هذا التروبل فيزيوال. لأن السؤال الرابع والأخير. السؤال الرابع ماذا يقول؟ en se basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, déduisez le rôle de la zone cérébrale touchée par l'hémorragie chez la femme X. Donc, comment répondre à cette question? La zone cérébrale touchée par l'hémorragie est responsable à l'analyse du message nerveux sensitif provoquant de l'œil et conduit par le nerf optique ainsi que la détermination de la nature de l'image. Voilà. إذن هذا la réponse à la question 4 بالنسبة l'exercice 1. Passons à l'exercice 2. إذن ننتقل إلى التمرين الثاني. إذن التمرين الثاني السؤال الأول شنو طالبين منا في السؤال الأول؟ en se basant sur les résultats des expériences يعني انطلاقا من نتائج تجربتين déduisez la propriété qui rend cette bactérie pathogène. D'accord. Alors comment on va déduire ça? Donc alors je constate que seule l'injection des pneumocoques avec capsule entraîne la mort de la souris. Donc je déduis donc que la présence de la capsule est responsable de la virulence des pneumocoques. d'accord. إذن هذا هو الجواب عن السؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني شنو المطلوب منا؟ comparer le pourcentage de fixation des méningocoques à des phagocytes pour les deux femmes. d'accord. Alors إذن الجواب على هذا السؤال le pourcentage de fixation de méningocoques à des phagocytes est plus faible que la bactérie avec capsule par rapport aux bactéries sans capsule. Tout simplement. Alors, elle est plus faible. D'accord. السؤال الثاني أيضا السؤال الثالث أيضا comparer le pourcentage de méningocoques détruites par phagocytose pour les deux formes. chez les deux femmes. يعني الشكلين الشكلين. إذا الجواب على هذا السؤال le pourcentage de méningocoques détruites par le phagocytose est plus élevé. Elle est plus élevée chez les bactéries sans capsule par rapport aux bactéries avec capsule.
داكوغ، هذا هو السؤال، الجواب على السؤال الثالث. ثم الجواب على السؤال الرابع: complétez le schéma de document 3 pour expliquer la différence de virulence chez les bactéries avec capsule et les bactéries sans capsule. دونك هنايا عندنا يعني غادي نعمرو هاد الخطاطة هادي، هاد الشيما. إذا عندنا pourcentage de fixation élevé، il donne quoi؟ Il donne pourcentage élevé des bactéries détruites par phagocytose. هاد الوضعية دي شنو تعطي؟ pas d'échappement au mécanisme de défense de l'organisme. Et هذا il donne quoi؟ Il donne bactéries non virulence. d'accord، virulence يعني غير ممرضة. بالنسبة للثاني السطر الثاني pour les bactéries avec capsule، donc pourcentage de fixation faible، il donne quoi؟ Il donne une pourcentage faible des bactéries détruites par phagocytose، وهذا il donne échappement au mécanisme de défense de l'organisme. وهاد الوضعية هادي il donne quoi؟ Il donne des bactéries virulentes، يعني بكتيري ممرضة. فوالا، دونك هذا هو التصحيح ديال الامتحان، هذه عناصر الإجابة المرتبطة بهذا الامتحان. إذا كما لاحظتوا يعني الامتحان أقل من 10 دقائق قمنا بإنجازه، أقل من 10 دقائق. إذا ممكن إذا كنتوا راجعتوا الدروس ديالكم بشكل جيد ممكن أنكم تنجزوه في أقل من نصف ساعة، والوقت المطلوب لإنجازه هو ساعة. إذا الوقت كافي. إذا أرجو أن يكون هذا العرض مفيدا بالنسبة لكم. أشكركم على حسن تتبعكم، ونلتقي مع امتحان جديد. شكرا.